दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जी ही अफ़गान बस्ती जो पितो सिलसिलो हले कलाकूं टे ॾियां हाणे इहो आहे त जेका बि उहा परापटी जंहिंजो को वाली वारिस न हुजे उहा गवर्नमेंट जी तहवील में अची वेंदी आहे। उहा आम पब्लिक खे न मिलंदी आहे, छो त उहा आम पब्लिक खे मिलंदी त उन ते जहिड़ा झटा थी वेंदा। को चवंदो हीअ मुंहिंजी आहे, को चवंदो हूअ मुंहिंजी आहे। तंहिंजे करे उते जहिड़ा झगड़ा थींदा आहिनि ऐं उन ते फ़ौरन गवर्नमेंट टेक ओवर कंदी आहे ऐं उहा जेका ज़मीन आहे या जेका बि जाइदाद आहे, मिल्कियत आहे, त उन ते गवर्नमेंट पंहिंजे तहवील में वठी औकाफ़ खाते जे हवाले करे छॾींदी आहे। पोइ औकाफ़ खातो उन जी परापटीअ मां जेका बि कमाई थींदी आहे उहो पियो खणंदो आहे। मां तव्हांखे औकाफ़ खाते जूं ॿियूं बि काफ़ी शयूं ॾेखारींदुसि जेके औकाफ़ खाते जे अंडर आहिनि ऐं हलनि थियूं पियूं। पर हाणे हीअ जेका ज़मीन हिन महिल ख़ाली थी आहे अफ़गाननि ते जी, त इन ते इहा बस्ती अफ़गानी त वेही विया, पोइ कहिड़ी तरह सां वेठा कंहिं बि विहारिया ऐं उहा ज़मीन आहे असुल में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वारनि जी। हाणे अॼु उहे बि पता आहिनि डोज़र काहे आया आहिनि ऐं डोज़रनि सां उनखे मिसमार कयो थो वञे। हेॾां वकील बिरादरी बि वई आहे त असां स्टे ऑर्डर वठूं, पर पोइ बि इन जो हल कोन थींदो, छो त बराबरि कमु न आहे। बराबरि कमु त सोसाइटी ठहे, रजिस्टर थिए, उन में पोइ प्लाट अलाट थियनि त कहिड़ो प्लाट नंबर कंहिंजो आहे, पोइ उन सां झेड़नि जा इम्कान कोन थींदा। हे त ईअं आहे त हाणे जेको माण्हू वठंदो, अॼु वेठो सुभाणे उन जाइ ते हो रुॻो दवा वठणु वियो त पोयां ॿियो अचे वेहंदो, चवंदो मुंहिंजी आहे कब्ज़े जी जाइ आहे, जेको वेठो आहे उनजी आहे। तो दोस्तो ही आहे तव्हांखे मूं इन जो हाल वाल ॿुधायो त थोरो संभाले सोचे क़दम खणो। मां पहिरियां विडिया ई रखिया ऐं मूं तव्हांखे ॿुधाए छॾियो। हाणे अॼु ड्राइनि था पिया त हितां बिजलीअ जा ट्रांसफार्मर बि पटे वेंदा त वाटर सेवरेज जेको निज़ाम सिस्टम आहे उहो धरम भरम थी वियो ऐं उनखां पोइ पाणी जूं लाइनूं कटिजी वेंदियूं ऐं पाणीअ वारा वाटर बोर्ड वारा पाणी बंदि करे छॾींदा। तंहिंजे करे को फ़ाइदो कुझु बि न थींदो। तंहिंजे करे को लीगल तरीक़ो हथु कयो जंहिंजे पोयां पोइ मलीर डेवलपमेंट वारनि ते कमेटी ठाहियो, उन्हनि खे प्रेशर विझी उन्हनि खां रजिस्टर करायो। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वारनि खे चयो त ही असांजा नाला आहिनि, असांखे रजिस्टर करे ॾियो, इन्हनि खे घर ॾियो। घर को उन्हनि खे अलाट कयो, माण्हुनि खे प्लाट अलाट कयो, भली पोइ घर न हुजे त न हुजे, वरी प्लाट ई मिले त बि जेको आहे सो बहितर आहे। उहो सचो तरीक़ो ऐं कानूनी तरीक़ो आहे। हक़ मौजूद जी लतीफ़ जी ॿोली।